kita gitu. So ya, jadi namanya tadi adalah breaking the habits of sin, turning back to Allah, reflection mengingat kita masukin bulan Rajab gitu ya. First of all, aku seorang fakir ilmu yang pengen punya sister-sister yang insya Allah solihah gitu ya, as what commended by our Prophet SAW. Jadi di sini mungkin ketika dengar kayak tadi kita lagi ngobrol kita di grup, ini kira-kira reflection bulan ini apa gitu kan. And surely kita talking about Rajab, and it feels actually buat aku personally, wah, can I share this sufficiently gitu ya, karena just like mungkin many of teman-teman di sini, aku pun gitu masih belajar. However, I will try my best insyaAllah buat let's stimulate bareng-bareng teman-teman gitu ya, reflecting upon so we can make the most out of this month gitu. So, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang kita tahu, salah satu bulan haram. Mungkin banyak teman-teman yang udah lihat juga ya, baca-baca di feed gitu ya, dari surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala clearly ngeriman kita gitu ya about this month gitu. Jadi indeed the number of months of Allah, jumlah bulan dari Allah tuh ada 12 bulan, yang dimana bulan ini 4-nya adalah bulan suci gitu ya, bulan haram gitu. And then Allah comment us untuk not wrong ourselves gitu, jangan menzolimi diri kita sendiri gitu. Which is tidak do wrong to ourselves, karena ketika kita berbuat zolim, baik itu pada diri sendiri atau ke yang lain, kan basically kita menzolimi diri kita ya teman-teman, kita giving us ourselves a risk gitu untuk mendapat bad deeds gitu buat akhirat. Nauzubillah min zalik. So we know now ada salah satu bulan, which is kita udah entering bulan ini, bulan next key. Ya, dan di sini tadi udah ada penjelasan, ada kutipan gitu ya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang surah ini, ayat ini. Boleh previous key? Ya. Dan following dari surah ini, untuk itu karena katanya adalah firmannya adalah do not wrong ourselves, gitu, do not wrong yourself. Ini merupakan penekanan gitu, gimana dari kajian-kajian yang aku tonton, aku baca gitu ya. Our teachers atau ulama itu make it as a reminder to be extra careful gitu, hati-hati banget untuk berlaku di bulan ini. Ketika sebelum kita do something, let's rethink again. Karena potentially bisa aja in these haram months yang Allah sucikan, yang Allah muliakan, the deeds are multiplied and so does bad deeds gitu ya, dosa, sins. Wallahu a'lam bishawab. Next. Ya, jadi tadi itu adalah rekomendasi gitu ya dari ustadz-ustadz ulama kita. However, yang precisely gitu ya dari hadis Sahih Al-Bukhari, aku coba baca, cari di teman-teman, mungkin kalau ada yang masih baru belajar juga, nyari-nyari gitu ya, nyari yang simple, fingertip, pengen nyari tahu sahih hadis dan mana yang hasan, mana yang doif, dan penjabarannya. Ada namanya website sunnah.com, itu teman-teman bisa type keywords-nya dan di sana lengkap gitu ya, insya Allah gitu. Jadi di sini explanation dari Prophet SAW, di mana dijelasin bulan haram itu apa aja, dan dijelasin salah satunya adalah bulan Rajab. So it's nice for us to know apa aja sih bulan-bulan di dalam Islamic calendar gitu ya, di mana aku pun juga jadi belajar gitu, ternyata dari dari bulan Rajab, kemudian nanti ada Sya'ban, kemudian ada Ramadan, dan setelahnya gitu ya. So let's take a moment to get to know and learn further virtues tiap bulannya gitu. Karena kata Imam Omar Sulaiman, tiap bulannya ini ada hikmah masing-masing. Kita boleh next Ki. Ya, jadi mungkin ini aku mengambil dari post Haya ya gitu. Di mana the month of Rajab, di sini our Islamic scholars itu mengiaskan gitu ya, month of Rajab sebagai month of planting the seeds gitu. Jadi menanam bibit gitu ya. Kemudian di bulan depannya, bulan Sya'ban adalah bulan watering them,
kita mengirigasi, menyirami gitu. And then Ramadan adalah month of harvesting the crop gitu. Atau kita menuai apa yang kita udah tanam. So, next-nya ya. Di sini aku take a moment untuk reflecting gitu ya, dan mengingat kembali hadis-hadis dari Rasulullah SAW on each of the month gitu. Jadi on Rajab, Sya'ban, Ramadan, we know tadi aku udah bilang juga, it's exciting. Allahumma balikna Ramadan, semoga kita semua diizinkan Allah untuk achieve Ramadan gitu ya. It's exciting to know kita bentar lagi menemui insya Allah bulan Ramadan gitu ya. Jadi it's such a great reminder as well gitu pada bulan ini, what should we do, karena habits doesn't come in a night, kita butuh prepare ourselves from now. So kalau dari bulan Rajab, we know that there is an emphasis untuk tidak sinning gitu ya. Allah mengingatin kita, do not wronging ourselves, jangan berlaku zalim pada diri sendiri. Kemudian bulan Sya'ban, ada hadis Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa di bulan Sya'ban adalah bulan di mana deeds kita tuh diangkat gitu ya, di-presented ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kenapa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam senang ketika dia berpuasa pada bulan Sya'ban ketika deeds-nya di-report gitu ya kepada Allah. And then after we know that we are being reminded from Allah that do not wrong yourself, do not commit any sin, and then the next month kita kemudian ketemu bulan Sya'ban gitu ya, di mana amal-amal ibadah kita di-report kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian on the next month adalah month di mana kita try our best gitu untuk taubat, untuk increase amal baik, untuk trying to stay closer to Quran, dan even ada night of Qadr gitu, Lailatul Qadr. Jadi what a new start, what a holy month gitu ya Ramadan is, and untuk seberapa mulianya bulan Ramadan, Masya Allah, let's take a moment gitu dari bulan ini, bulan Sya'ban, Rajab, untuk try our best nge-maximize potensi kita agar insya Allah pas bulan Ramadan kita bisa spiritually rebirth gitu ya, bahasa lahir kembali di bulan suci Ramadan. Dan semuanya pasti butuh usaha yang niat dan konsisten gitu. Next. Jadi start cleansing our heart prior. By apa? Cleansing our heart, ada pasif aktif ya gitu teman-teman. Kayak kita stop sinning and then we increase good deeds, and by the more kita stopping our sins, the more we increase our good deeds, the more hati kita insya Allah menjadi bersih, dan jadinya mengangkat veil between our heart mindfulness with Allah Subhanahu wa taala as our creator gitu. So let's take a small consistent action from now. Next-nya ya. Jadi di reflection hari ini aku mau share ada dua nih materi yang aku reflect upon. Yang pertama dari buku yang sudah dari kemarin sangat kita perbincangkan ya selama Sister Haya, dari Sister Dindin dan yang lain-lain juga gitu ya. Book of Repentance ya Imam Omar Sulaiman, dan juga nanti ada dari videonya Quran Weekly. So we know that we have to beware of not sinning, dan gimana cara kita buat melindungi diri kita dari committing from sins gitu ya. But first thing first, as sins can be a hard topic kalau kita dengerin kayak aduh berat banget ya, kayak me even personally waktu mulai ya Allah ini aku someone yang banyak banget dosanya gitu. How should I reflect it upon this with my friends, with my sisters? Jadi kita bisa take in going into the positive direction gitu ya. So first thing first, di sini as a capacity of a friend, of a sisters each other, aku reflectnya adalah gimana untuk mengingat bulan ini tidak sinning, at the same time balancing with how do we make hope gitu, still having hope on the mercy of Allah. So first thing first adalah having a mindset that all the sons of Adam are sinners gitu ya, kata Rasulullah SAW, remind, but the best of sinners are those who repent. Semua anak cucu Adam adalah pasti berbuat dosa, dan the best of those adalah yang bertaubat gitu. So we have to have that mindset first gitu. And then dari buku ini, si bukunya Imam Omar Sulaiman ini bagus banget ya teman-teman. Balance of bikin deg-degan dan having hope at the same time.
So what do we do? How to protect ourselves? First thing first, repent. Karena repent itu kita setiap hari akan buat dosa ya. Nggak mungkin nggak punya dosa gitu. Jadi either like as simple as ketika kita sholatnya nggak mungkin sempurna, or not doing enough for Allah Subhanahu Wa Taala. So first thing first, keeping repent, taubat, kemudian istighfar itu as our habit, and then make doa Allah Subhanahu Wa Taala untuk lindungin kita from repeating the same sins. Kemudian 3 adalah ketika kita udah bertobat, kita udah minta tolong sama Allah, ya Allah please help us, karena no power except from Him, that we got His mercy untuk be guided gitu ya, untuk ngelakuin sins. So number 3 adalah make an action gitu ya. Allah udah bless us untuk bisa repent, dan doa aja tuh sebuah hidayah, guidance, dan kado hadiah yang amat besar gitu ya teman-teman. And then what should we do? What do we do gitu in return adalah make an action gitu. Make an action of identifying the source of sin. Kemarin aku ngelakuin itu karena apa ya? Apa enablernya apa gitu? Medium and time. Apakah aku punya waktu luang lebih gitu yang tidak aku gunakan dengan baik, apakah aku playing my phone, social media too much, and lain-lain. Jadi di bukunya ini tuh Imam Omar nge-remind us that we need to spend our time wisely, karena if we do not busy ourselves with good, syaitan will busy us with evil gitu ya. Jadi kalau kita tidak memang busy ourselves dengan kebaikan, ya kita bakal was-wasin terus ya sama evil untuk berbuat yang tidak baik gitu. So that, and then last adalah follow up that deed with good deeds, which I think very beautifully relevant with bulan ini, di mana ulama-ulama teachers kita ngingetin untuk increase good deed, karena increase good deed nge-erasing that deeds gitu ya. Next. So, and what if I committed sins after I repent, after I know I need to stop, but what if I committed? Mungkin ini boleh di-play Ki dari videonya Muman Alihan. Bentar ya. Tulisannya waiting for media privatecanva.com. Oh, gini. Wadidaw. Mau login nggak ke Canva? Nih. Oh, bisa. Bentar ya, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. السلام عليكم. Quran Weekly. Today, inshallah, the 17th ayah of Surah An-Nisa. And in this ayah, I want to share with you something about turning back to Allah and Allah turning back to you. Allah says, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ, that turning back, truly turning back to Allah, only really takes place when the following happens. In other words, that innama in the Arabic is a word that suggests exclusivity. So when you think of repentance to Allah, you can only really truly think about it in the following terms. That's the benefit of the word innama in the beginning of this ayah. He says, innama tawbatu ala Allah. Certainly repentance, one way to think about this ayah, certainly repentance is Allah is mandating it on Himself to accept your repentance if it meets the following conditions. Absolutely, He'll accept it. لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ. It is acceptable for those who did something very evil, ugly, disgusting, despicable. This is all within the range of the meanings of the word su. بِجَهَالَةٍ. Out of overwhelming emotion.
temptation, anger, depression, some emotion took them and they got overwhelmed and they acted out. And in that sense, they did an act. They did a sin. This is jahala. Perhaps your laziness is a kind of jahala when you one time failed to wake up for Fajr. Maybe your anger is a form of jahala when you raised your voice at your father. Maybe your temptation is a jahala when you refused to change the channel when something filthy came on. These are all expressions of jahala. Allah says, for the one who did something ugly and despicable, when their emotions rose, and then ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. And by the way, su, not plural, singular. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Then right after, they go and turn back to Allah immediately. When you do a sin, you feel dirty, you feel disgusting, you feel angry at yourself. Or you feel hopeless and say, whatever, man, I'm already messed up. What's the point of tawbah right now? What's the point of turning back to Allah right now? I'm in no place to be talking to Allah right now. It's too embarrassing. Allah says that's not tawbah then. Real tawbah is when you develop this, you made a conscious decision that you're not going to be violating Allah's commands consciously, or openly, or as a lifestyle choice. You're not going to do that. But that still doesn't mean you're an angel. You're going to make a mistake every once in a while. So when you do make a mistake, immediately you catch yourself and immediately you turn back to Allah. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Then Allah says again, فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Those people, Allah will turn back towards them. Those people, their tawbah is acceptable to Allah. So this is an important note for you and me. We're never going to be free from tawbah because we're never going to be free from sin. There's always going to be stuff that we're embarrassed about that happens in the course of a day that we shouldn't have done. But the real people of tawbah are the ones who can recognize the sin. Look, avoiding the sin may be impossible. We can fight it for so long. Some sin or another will make its way into our lives. But with believers, when something bad happens, when some mishap happens, some flaw happens, then the idea of immediately catching yourself and immediately turning back to Allah, Allah says those are the people that Allah will accept. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. And Allah is fully knowledgeable, fully wise. In other words, Allah is fully aware of where you stand. When somebody feels bad, like a guilty person, they come before a judge and they make a case. They can try to play on the emotions of the judge. They can also try to play on, well, the judge, you don't know all the facts, right? So the defense attorney can come and try to give facts. Allah says Allah already has all the facts. He's alim. He already knows everything, and you're not going to be able to, give an argument that is wiser than Allah Azza wa Jal Himself. So وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allah is wise enough. And Allah is absolutely wise and absolutely knowledgeable to know your case and to know that your tawbah is worthy of acceptance or not. So I pray that Allah puts us in the habit in this month of Ramadan of making tawbah regularly and daily and consciously, and especially not just making tawbah when you go into the masjid and everybody else is making dua, but you start making tawbah when you're driving and you see something you shouldn't have seen, when you're listening to something you shouldn't have heard, when you got into a conversation you shouldn't have gotten into, when you accidentally, without realizing it, started saying things about your brother or your sister or your father or somebody else in a conversation and you didn't realize it was backbiting. And only then later on, you're not the kind of person who says, nah, that wasn't really backbiting. You're the kind of person who says, you know what, I think that was backbiting. And you check yourself and you make tawbah to Allah immediately. I pray that Allah gives us the gift of tawbah and accepts all of our tawbah in this blessed month of Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum everyone. If you've been... Thank you, Ki. Ya, jadi tadi aku thinking to share video itu, thinking that knowing that we shouldn't do sins, tapi kita juga sinners gitu ya. Every day pasti ada aja yang kita bisa keslip, then we need to have that principle in mind that we need to constantly tawbah dan practice before we reach Ramadan. So some reflections aja ini pointing to myself gitu ya, on daily minor sins yang can transfer to major sins. Dulu pernah ada sesi haya kita ngobrol about minor major sins as well, that kalau kata Imam Omar dan juga sebenarnya Numan Ali Khan ada kajiannya ngomong serupa, adalah minor sins kalau kita biarin adalah becoming a major sins, because that minor sin that we do with consciousness dan kesadaran is actually a base of arrogance, and arrogance is a root of all the cause of sins gitu ya. Dan even the first sins committed in the sejagat raya universe gitu kan, kayak di committed sama iblis of doing sombong, tidak arrogance, ngerasa lebih baik dari Adam gitu.
So, and that this arrogance coming from our ego, di mana kita sebagai manusia punya nafsu, and it is not that our job is not to menghilangkan 100% karena tidak bisa, it's part of ourselves, but how to control it gitu. How to control our ego by the more kita belajar, the more kita mindful of Allah, selalu stay connected karena manusia nas gitu ya, pada dasar katanya emang pelupa, adalah selalu ingat agar kita tidak arogan gitu. Selalu ingat kalau kita ini seorang hamba gitu. Not someone yang punya power gitu, if not Allah yang ngasih gitu. Jadi stay in mind with that. So those gibah, zina gitu ya, zina ini bisa zina mata, zina hati gitu kan. Tadi sebenarnya aku sambil ngelihat video Numan Khalifan yang lain talking about minor sins in daily life, it can be major gitu, salah satunya zina gitu ya, or even beware of minor sins yang mungkin bukan kita ngelakuin tapi kita facilitate, making the society, making our sekitar kita tuh jadi menormalisasikan sins tersebut gitu ya. Kemarin aku juga nonton dari Ustadz Adi Hidayat bilang kita dilahirkan di kota mana kita ada sebagai khalifah adalah tanggung jawab kita untuk bisa menjadi member of society yang baik gitu, berkontribusi agar kotanya, tempat kita menjadi lebih baik. And reflecting to myself gitu, how in the past aku used to seeing things kayak dating is hal yang normal gitu ya, and then looking back and I feel bad gitu now, like saying something like as simple as itu your boyfriend or your girlfriend atau his boyfriend or his girlfriend, while being okay and laugh about it gitu, while actually sama aja ayat tentang zina tuh keras banget ya teman-teman, kayak jangan mendekat gitu, don't even mendekati gitu, don't even get close, because when we're starting to get close, we're not even the one who do it gitu ya, we're not even the one who do it, but we help the society to normalize that by being okay with that. Adalah just saying like hal kayak iya itu siapa, itu her boyfriend or his girlfriend gitu ya, adalah sama aja kayak di dalam bahasa frankly speakingnya adalah iya si ini teman zinanya itu, tapi our society have make it something like it's something cute, yang dimana di Al-Quran juga disebutkan setan membuat hal-hal yang batil tuh terasa indah buat kita di dunia, even those that are very hateful, tidak disukai oleh Allah, bisa terjadi terasa indah dan terasa seperti baik gitu di mata kita. So that, and then disrespecting our parents, mungkin kita raising our voice or pray late intentionally and such and such. So these things adalah hal-hal yang aku pun menyadari hal yang aku bisa rentan ngelakuin gitu. Nextnya adalah so to almost getting at the end of this reflection dari aku sebelum teman-teman adalah aku mau share 2 aja yang dimana kalau aku ngerasa berat gitu ya Allah, I keep making mistakes gitu, and it's so hard, and it's many times we feel struggling, sometimes we feel like it's an internal struggle gitu ya teman-teman, our environment, kadang-kadang kita dan lain-lain. Doa ini tuh bikin aku tenang banget gitu ya, dari surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dimana di sini kita tuh diingetin gitu ya untuk doa sama Allah, ya Rob, jangan don't punish me gitu, jangan don't punish me if aku lupa gitu atau makin kesalahan, and do not place a burden on us, jangan berikan beban kepada kami seperti beban yang ada di sebelum kami. Jadi ini ingetin untuk aku, Allah tuh maha baik banget gitu ya, untuk ngingetin kita doa minta ke Allah jangan sampai kita dapat ujian yang kita slip, yang kita making sins, terus kita tidak sanggup untuk tobat gitu. Ya Rob, when I make sins, when I make mistakes, please allow me untuk even also taubat gitu ya, atau even punya
ketika Allah kasih ujian kan kita bisa untuk ini ya teman-teman, kita dikasih ujian adalah ujian yang bisa kita lewatin. Jadi kita berdoa sama Allah juga jangan sampai kita ngelakuin sins tersebut, karena to begin with ketika kita diuji Allah sudah tahu bahwa sebenarnya kita bisa untuk tidak melakukan sins tersebut gitu. Semoga Allah memudahkan kita. And then last adalah doa dari our Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika, salah satu yang paling sering Rasulullah SAW baca. Which aku yakin teman-teman semua udah pada baca. Gitu. Jadi last adalah ending this slide with ayat, one of my favorite verse dari Asyura ayat 62. Indeed, my Lord is with me and He will guide me through. Dari kita tahu di mana kita diingetin Allah buat tidak commit sinning. With that too, don't feel too heavy, but at the same time have the balance healthy fear. Karena indeed Allah dengan kita, Allah sayang sama kita, bersama kita, and He will guide us through. Have positive opinion toward Allah. Kalau Allah izinkan kita untuk meminta, Allah pasti akan memberi kemudahan. Oke, terima kasih. Aduh, maaf ya, ngomong sendirinya jadi 15 menit sepertinya. Maaf teman-teman, lebih kurangnya mungkin kita bisa ngobrol bareng, share reflection di next questions-nya. Masya Allah, alhamdulillah.